हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को मो यूट्यूब चैनल को वेलकम पिलामाने तुम जिज्ञासा बही चतुर्थ अध्याय जहाँकि विद्युत चुंबकीय और तापीय प्रभाव प्रश्नोत्तर मुझे तुम मान नहीं आसी तेज चलो पिलामाने डेरी नक आरंभ करवा प्रथम प्रश्न कौन है कि पूर्व मो चैनल को प्रथम विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करदेव आ वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर करदेव तेज चलो पिलामाने प्रथम प्रश्न कौन है देखा खाली स्थान पूरण करो आईर कौन अच्छी ना वोल्टाइक विद्युत कोष व्यवहृत द्रव्य को डैश कराए अर्थात वोल्टाइक विद्युत कोष व्यवहृत जो द्रव्य व्यवहृत होता कौन कराए इलेक्ट्रोलाइट पिला लिखिदेव इलेक्ट्रो पिला आउ थे मुझे लिखिदे इलेक्ट्रोलाइट पिला इलेक्ट्रोलाइट हेगला पिला माने इलेक्ट्रोलाइट टुएरे कौन अच्छी ना विद्युत स्रोत बहन करुवा तार कुंडली विद्युत स्रोत बहन करुवा तार कुंडली डैश परी व्यवहार करे अर्थात ये चुंबक परी व्यवहार करे कथा कहे कौन हम पिला माने ना चुंबक परी व्यवहार करे हेगला पिला माने एबे देखिया 2 नंबर सठिक विकल्प बाछ आईर कौन अच्छे ना वोल्टाइक विद्युत कोष तुलन शुष्क विद्युत कोष गुड़िक सहजरे नेबा आनिबा करि हुए एटा मिथ्या ना सत्य बोली कहे वोल्टाइक विद्युत कोष तुलन आम जो शुष्क विद्युत कोष गुड़िक नवा तेज सहजरे नेबा आनिबा करि हुए एटा ठीक ना बोल पिला माने ठीक कथा एटा तेणु एटा हो सत्य तथा आंसरटा आम लिखिदेवा ये सत्य होगला पिला माने टुआई कौन अच्छे देखी ना पिला माने टुआई अच्छे गोटे कुंडली केवल से विद्युत चुंबक होता है जिते विद्युत प्रवाह होता है एटा सत्य न मिथ्या एटा ही पिला माने सत्य देखने दंतेश तोर ये भया सत्य होगला पिला माने एबे थर्ड आई देखिबा गोटे विद्युत कोष व्यवहार करता विद्युत चुंबक दुईटी विद्युत कोष व्यवहार करता समान विद्युत चुंबक तुलन में अधिक लुहा कागज क्लिप आकर्षण करे एटा सत्य न मिथ्या पिला माने एटा मिथ्या हो पिला माने हेगला पिला माने एबे चलो पिला माने 3 नंबर प्रश्न देखिबा कहिछि एक विद्युत स्रोत निक्रुम तार दे अल्प समय पय प्रवाहित हेले जदि गोटे विद्युत स्रोत निक्रुम तार दे जदि अल्प समय पय प्रवाहित होबो ताले तारटी गरम हो जाए ना तार तले रखा है चुंबक कंपास विक्षेपित हुए कोटा हुए पिला माने ना पिला माने देखिबा देखो पिला माने कोर कौन अच्छी ना केवल आईटा ठीक माने केवल तार गरम हुए ख कही केवल टुए ठीक माने तार तले रखा है चुंबक कंपास विक्षेपित हुए थाड़े कही आई आउ टुआई उभय ठीक आउ टुआई घ कही दीटा जाक ठीक नुहे तेणु आम कौन हो पिला माने ना तारटे भी गरम हम ता सहित तार तले चुंबक जो अच्छी कंपास चुंबक कंपास टी विक्षेपित है हम तेणु घटा आमर ग हो उत्तर दीटा जाक उभय ठीक होगा पिला माने ग है आंसर करेक्ट आंसर ग है एवं चलो पिला 4 नंबर देखा क स्तंभ सह ख स्तंभ मिलाइवाई कहुई देखने पिला भल भाव में क स्तंभ सह ख स्तंभ केमी मिलाइ देख ना प्रथम क अच्छी क स्तंभ क अच्छी वोल्टाइक कोष जदि वोल्टाइक कोष अच्छी तेज ख स्तंभ कौटी हो ना विद्युत देख पिला माने ना रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटा हो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करे क घ होगला पिला माने एबे ख देखिबा विद्युत स्त्री ख अच्छी विद्युत स्त्री जैकि विद्युत स्रोतर तापन प्रभाव भित्तिर कार्य करे हैला पिला माने देखिया विद्युत स्रोतर तापन प्रभाव भित्तिर कार्य करे तने ख रही जो केडा ना ग होगला पिला माने एबे देखिया ग रे निक्रुम तार होची विद्युत हीटर पई सर्वाधिक उपयोगी विद्युत हीटर पई सर्वाधिक उपयोगी तने ग रे हेगला क एबे घर देखिया विद्युत चुंबक घर जदि देखिया विद्युत चुंबक ताने कहि विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव भित्तिर कार्य करे विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव भित्तिर कार्य करे ताने एटा हे ख ताने हेगला पिला माने कोस्तम खस्तम मिले देले 4 नंबर सरी गेला एबे चले पिला माने 5 नंबर देखिया कोन कहि ना निक्रुम तार को साधारणतः विद्युत ताप उत्पादन करथि यंत्र रे जदि आमे व्यवहार करिबा एहा कारण एहा विद्युत सुपरिवाही ना विद्युत स्रोतर अधिक ताप अधिक उत्ताप सृष्टि करे ना तंबा ठारू संस्था ना विद्युत को परिवाही
ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସୂତ୍ରରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 5 ନମ୍ବରଟା 2i ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହିଟର କିମ୍ବା ଚୁଲା ପାରମ୍ପରିକ ତାପନ ପଦ୍ଧତି ଯେପରିକି କାଠ ଆଉ ଅଙ୍ଗାର ଜଳାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ। ତେବେ କାରଣ ମାଗିଛି। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କହୁଛି ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଉ କୋଇଲାକୁ ଘରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଆଉ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଉ କୋଇଲାକୁ ଜାଳିଲେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବି ବାହାରେ ଯାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଉ ଆଖି ବି ପୋଡ଼େ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା CO ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ହିଟର ଆଉ ଚୁଲା ଚଲାଇବାଟା ଭାରି ସହଜ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଚିତ୍ର 4.4 ବୋଧେ ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାସ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିଦେବା। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହର ପଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ତୀର ଆଙ୍କ। ସେଭଳିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କମ୍ପାସ ହେଉଛି କାହିଁକି ଗତି କରେ ତାହା ବୁଝାଅ। ଏମିତି ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆଇର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଜିଟିଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ବି ପ୍ରାନ୍ତ ଓ କୁଣ୍ଡଳୀର ବି ପ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 2a ଦେଖିନେବା। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହେବ ଓ ପାଖରେ ଥିବା କମ୍ପାସର ଚୁମ୍ବକ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କାରଣରୁ କମ୍ପାସରେ ଥିବା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ଗତି କରିବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଅଗ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ କମ୍ପାସରେ ଥିବା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳିଯିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ବିକଶିତ ହେବ ଓ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର। ମନେକର ଶୁଭଶ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତୋଳକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ମଡେଲର ସୁଇଚକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଆଉ ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅଛି। ତେବେ ଉତ୍ତୋଳକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ କାହିଁକି କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏକ ପରିବାହୀ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତର ତାପୀୟ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବାହୀର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତର ତାପୀୟ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ ବା ଶୋଷିତ ହୋଇଥିବା ତାପ ବିକୃତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର 4.11ରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଇଚ୍ ମୁଦିତ ହେଲେ ଏଲ୍ଇଡିଟା ଜଳିବ। ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଅଛି, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନିଆଯାଇଛି। ହେଲା। ତେବେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ କଲେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଜଳିବ, କାରଣ ଏଠାରେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତମ୍ବା ଆଉ ଲୁହା ପାତ୍ରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଚିତ୍ର 6ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ କଲେ ଏଲ୍ଇଡି ଜଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଜଳିବନି। ଏହି ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଜଳିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଲବଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଚିତ୍ର ପରି ନେହା କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସମାନ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି କେବଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାର ଛାଡ଼ିଛି। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ତଥାପି କମ୍ପାସକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିବ କି? ଯଦି ହଁ, ବିକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ? ଦେଖ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ହଁ, ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାସର ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ
कारण कुंडली मध्य विद्युत सूत्र प्रवाहित होउछि। यार प्रभाव में चुंबकटी कुंडली चुंबक परिणत हो। परिवाही कुंडली भितर लौह दंड थिबारु यह शक्तिशाली होता है, किंतु एही लौह दंडटी को बाहर करदेले विद्युत चुंबकर शक्ति ह्रास पाइब। यही कारण कंपास रे सूचीर विक्षेपण पूर्व ठारू कम हम होगा। पे चलो पे 11 नंबर देखा। आम पाखरे समान आकृति आकार चारिटी कुंडली अच्छी जहाँ लुहा तंबा एल्युमिनियम एवं निक्रोम तैयारी। जपरी निर्दिष्ट चित्र दिया देख लुहारे तंबार तैयारी एल्युमिनियम निक्रोम तैयारी अच्छी। तेज चल पे आर उत्तर गुड़िक देखी ना। जितेबले कुंडली गुड़िक मध्य दे विद्युत प्रवाह कराए तेरे केउं क्षेत्र में कुंडली निकट में रखा कंपास सूचक गुड़िक विक्षेपित हो। केवल परिपथ क ना केवल परिपथ क ख ना केवल परिपथ क ख ग ना समस्त चारोटी पथरे। देख पिला माने यार आंसर हो समस्त चारोटी पथर जाकर आमर कौन हो ना हो पार। तेज समस्त चारोटी परिपथरे कंपास सूचक विक्षेपित हो, किंतु विक्षेपण हार सामान हो ना जेहेतु सब अलग अलग धातुर तैयारी। कारण विद्युत चुंबकर चुंबकीय क्षेत्र दक्षता तार व्यवहृत होता धातु पदार्थ उपरे निर्भर करें। आउ कौन अच्छी पिला माने ना लुहा निकेल कोबाल्ट द्वारा सबल चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि होता बेले किंतु निक्रोम द्वारा दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि होता है। सुतरां देख पिला आउ थे देखने यहाँ ना कहते लुहा निकेल एवं कोबाल्ट द्वारा सबल चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि होला बेले एल्युमिनियम और निक्रोम द्वारा दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हुए। सुतरां कंपास सूचीर विक्षेपण हार भिन्न भिन्न धातु पदार्थ भिन्न भिन्न होता है। पे जब भिडियोटी भल लगी था लाइक कमेंट शेयर करियो, ता सहित सब्सक्राइब करने आदि भूलियोनी, जहाँफल कि तुमरी अष्टम श्रेणी थी अन्य विषय जमीक विज्ञान इंग्लीश आहरी अच्छे साहित्य एमती सामाजिक विज्ञान एमती अनेक भिडियो तुम नहीं आसवि। तो चैनल टी सब्सक्राइब करने आदि भूल ना पे।